दोस्तों, दुनिया में 1.8 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम एक सच्चा और कामिल दीन। इसलिए आए दिन सैकड़ों लोग अपने मज़हब को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफ्र छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के फेमस तरीन लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, डैनी लैम्बो, आप में से बहुत से लोगों ने डैनी लैम्बो का नाम तो सुना होगा। ये इंग्लैंड की एक फेमस और अमीर तरीन फैमिली है। इनका शुमार इंग्लैंड के अरबपति लोगों में किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डैनी लैम्बो की नेटवर्थ इस वक्त 50 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा है। इंग्लैंड का सबसे फेमस होटल का नाम द पेविलियन वो भी डैनी का ही है। इन्हें लग्जरी कार लैम्बो रखने का इतना शौक़ है कि लोगों ने इनका नाम डैनी लैम्बो रख दिया। ये एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे। इनके मज़हब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरब आया करते थे। इन्हें मुसलमानों का इखलाक शुरू से ही बहुत पसंद था। आखिरी बार जब ये सऊदीया गए तो इनकी मुलाकात अब्दुल बासित नाम के एक अरबी से हुई। ये डैनी के बिज़नेस पार्टनर थे। डैनी ने उस अरबी से इस्लाम के मुतालिक चंद सवालात किए। उन्होंने डैनी के सवालात के जवाब इतने ज़बरदस्त तरीके से दिए कि डैनी उनसे और दीन इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुए कि इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला ही कर लिया। जैसे ही ये मुसलमान हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें उम्रे की सआदत भी नसीब फरमाई। जब ये अब्दुल बासित के साथ मक्का मुकरमा गए तो खाना काबा में अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अब मुसलमान बन चुके हैं। फिर उन्होंने अब्दुल बासित का शुक्रिया भी अदा किया। अब उन्होंने अपना नाम डैनी से बदल कर दानियाल रख दिया है। दोस्तों, दानियाल जैसा खुशनसीब शायद ही दुनिया में कोई और होगा। ड्रू डेविस, दोस्तों अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आप ड्रू डेविस को जानते होंगे। दोस्तों, इनकी उम्र 19 साल है और इनका शुमार कनाडा के सबसे यंगेस्ट एक्टर्स में किया जाता है। ड्रू डेविस के इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ड्रू का ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन इनकी एक यहूदी लड़के से दोस्ती थी। इस यहूदी लड़के ने ड्रू से ईसाईयत के मुतालिक कुछ सवालात पूछे जो कि ड्रू को नहीं आते थे। उस वक्त तो ड्रू ने टाल मटोल कर दिया, लेकिन उस यहूदी लड़के के पूछे गए सवालात ड्रू के दिल में बैठ गए थे। उसने ठान ली कि वो इन सवालात के जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। ये बाइबल को डीपली स्टडी करना स्टार्ट हो गए, लेकिन इस रिसर्च के दौरान ड्रू को महसूस हुआ कि इस किताब में बहुत सी बातें अधूरी हैं। उस दौरान इन्हें ये भी पता चला कि बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। उस वक्त इनका ईसाईयत पर अकीदा कमज़ोर पड़ गया। ड्रू ने सोचा कि क्यों ना वो दूसरे मज़हब को स्टडी करें। उन्होंने पहले यहूदियत और फिर हिंदू मज़हब को सर्च किया, लेकिन इससे अपनी बातों का जवाब कहीं भी नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करने का फ़ैसला किया। उनका कहना था कि जब उन्होंने इस्लाम को एक्सप्लोर किया तो उन्हें इनके तमाम सवालात के जवाब मिल गए। ये गूगल और यूट्यूब पर बाकायदगी से इस्लाम को ऑब्ज़र्व करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इनको ये दीन इतना पसंद आने लगा कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन ये यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे कि जिसमें एक लड़का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा था। उन्होंने इसके पीछे पीछे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद ड्रू ने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया कि वो अब मुसलमान बन चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अब अपना नाम अमीन रख लिया है। दोस्तों, अब वो नमाज, कुरान, किरात तक करते हैं और उन्होंने ये तमाम चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं आमिना ओकीवा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी और वो अल्लाह के फ़ज़ल से दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत करने वाली ऐसी मोमिना औरत के बारे में आज से पहले आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। इनका नाम आमिना था और ये यूक्रेन के शहर ओटीसा के रहने वाली थीं।
اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ایک عیسائی تھیں۔ ان کے فادر کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ اپنی مدر کے ساتھ رہتی تھی۔ آمینہ نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ چیچینیا چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گئیں تو انہوں نے ایک آرمی لڑکے سے شادی کر لی جن کا نام عیسیٰ مصطفیٰ تھا اور وہ ایک مسلمان تھا۔ آمینہ کو شروع سے ہی عیسیٰ کا مذہب بہت پسند تھا۔ وہ اسلام سے کافی زیادہ امپریس تھی۔ جب ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو عیسیٰ نے آمینہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور آمینہ نے فوراً ہی قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ آمینہ کو اسلام سے اس قدر محبت ہو گئی کہ یہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ آرمی جوائن کر لی اور اسلام کے حق میں لڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی بہادر خاتون تھی۔ جن دنوں آمینہ نے آرمی جوائن کی ان دنوں چنچیا کی فوج اسرائیل سے مقابلہ کر رہی تھی۔ آمینہ نے اپنی فوج کی کمانڈ سنبھالی اور اسلام کے حق میں آواز بلند کرنے لگی اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنا بند کر دیں، اور ایون اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا۔ دشمنوں نے جب آمینہ کا بڑھتا ہوا حوصلہ دیکھا تو انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ 1 جون 2017 کو ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے یہ اس حملے میں بچ گئیں، مگر ان کے قاتل ان کا پیچھا کرتے رہے اور ایک بار پھر حملہ آور ہو گئے۔ 3 اکتوبر 2017 کو آمنہ پر دوبارہ سے گولیاں برسائی گئیں اور آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ آمنہ نے اسلام کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ان سے بہادر عورت دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ شان کنگ۔ دوستوں، شان کنگ کی عمر 44 سال ہے اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی فیمس رائٹر اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے ہیں۔ یہ امریکہ کی ایک آرگنائزیشن کے ممبر بھی رہ چکے ہیں جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی کرسچن فیملی سے تھا اور ان کی شادی بھی ایک کرسچن لڑکی سے ہوئی تھی۔ شان سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہے۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان کے 5 ملین سے زائد فالورز ہیں۔ جس وقت اسرائیل کی آرمی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو شان کنگ کو مسلمانوں کی یہ حالت برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے فلسطین نہ صرف ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ ان کے حق میں آوازیں بھی اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اپنی ہر پوسٹ میں غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے اور اسرائیل کو برا بھلا کہتے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شان فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ایک بڑی آواز بن گئے تھے، لیکن ان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اچانک سے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ریموو کر دیا گیا اور انہیں سوشل میڈیا سے بین کر دیا گیا۔ وہ وقت شان پر بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ ایون ان کا کہنا تھا کہ ان کا وقت تو مشکل ضرور ہے، لیکن ان کی مشکلات غزہ کے مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اس کے بعد شان اپنی وائف کو لے کر مسجد میں چلے گئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ یہ ایک مسلم فیملی ہے اور اب بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔